Haste ganagi wati wayama bai tongkesebo klaijak tongkosongtonai hasteni lukrok salbrumno sadong tungmani selai tebo tungruk tungino tongo o sadong kuprapni yakni katinani bagai tini phasalo 17 gulaga tini MLA মানব দেবরমানি চাইতমুং বাই পাথালিয়াঘাট বিশ্রামগঞ্জ উদয়পুর লাহার কাছারো ত্রিপুরা মথানিঙ্গৈ তৈ গচাং খানিকা আমসিনি MLA লগিও মানজাকা MDC উমাশঙ্কর দেবরমা তে YTF ni adong অমিত দেবরমা bo খারজাগাই তো হেকা বাগ জাগাই তো abangka sini 17 gulagati বিধানসভানি বিসিঙ কালাজাক sini পাথলাঘাট বিসি দেন বাজারও কাইসা tungmani যতন সাইমানো কয়েকদিন বেলাকে তুংকা সাতুং engka abangina tini engka sini kormata sigla somata YTF ni asemani foundation de abono rogino sing tini tungmani no যারা লাশ নাই দক তুংনাই নংতংনে সর্বত খাই খালিকা তাই মম ফলো যাতে বিনি সরি থান্দাংতে বাক্সে ল্যাং ফেমেনি আবরংন दै কাহাম মানে दै কাহাম তাই ঠান্ডা আমাকে খাইনা বাই সিনো প্রোগ্রাম খাইজমন কে আবাইনো তিনি একটানো সিনি নাহামুং উদুং যতন সিও বেলাই কে তুমাম বাগै সাক দারাইমানো আমাকে ORS আকে মিস খাই সরি থান্দাংনাই জাত সরি এনার্জি মানে জাত আমাকে মম ফল কয়েকে সিংহাকে লুকুরমনো যে থানায় লাইসুনাই স্কুল অফিস আমাকে বাগै সবনো খাই বিজি বছর আমার হেরক কেরক খারি মানে লই তো দাও সবাই তো বছর অর্থই খারজাগাই তো স্যার আগে তো সাইমেয়া তাগলাই বেলেগে তোমা বাগै সিনতিনে হব স্টেপ নাজাকা এনকে ফানি সালগব আমাকিনো স্টেপ মানে যাতে পাবলিকনি যেভাবে হাসালি ফাইও লাইসো গবরক দিরক তুফানো কুতুং থাঙ্গো গাজাই অজরগ তি কামানি একে সরি তেব হাইনানি চান্স তো কমাকে যে সাতুং সানুস্তুগানি অমাইব বেশি সমনা বেশি কে আপনো কাটিনা বাগাইনো जों আমাকে যারা আবান থেকে বাসিনা বাগাইনো जों আমাকে তুইও মিস খাইও ORS যাতে গংনাই জাত সদিও এনার্জি মানে যা খামনাই জাত বাগাইনো जों আকে খাইতনো আগেও খাইনো গিয়া তাগলাইনো जों আমাকে স্টেপ নাজকো ফাইনাইও বস जों আমাকে ন যে পরিস্থিতি অনুযায়ী লুকুরঙ্গ বাকি সুবাকে চাকুনাই আও অনুযায়ী जों খাইজনাই অর্কেস্ট্রা সুরত তো সিমনা খারজা খাইনা অন্য কোনো কিছু চার জায়গা তো এক তুইনি লগে जों সাইমান যতন জারাও সসা মমফল আবরক চারেকে সরি ঠান্ডা কেও তুমা জারাও সরি ঠান্ডা খাইনি বাগাইনো লগে जों মমফলবো বাগै জানেনি जों বাগै দিকে সালসা ফাই মাজা ফাইলে স্যার অর তো সিনি গুলাগাতি সিনি অ্যাসেম্বলি খবজা sini oro tongo bongna NDC masongon development hakena tak mama YTF leader tongo bongna bablu bongon juton hakena bongna omdi omake kemanga bongna rotin bongna sini moti development tai o ngoni chairman bongna nondu development omake no ti develop ni bongna jidi na som omake no seng joto mili oi seng odaga seng bama jaga seng bak bulaga masha energi mana jangan apa kayak mana pagi itu foundation deh. Kalau cerita mau masa masa lagi aja lah, tapi kita kan kerja karena international kalau semua kalau suruh punya mau apa apa. Otak lagi foundation deh sini ini Maratha motoran dalam semen tuh mau sini. Tahu gue election kali tuh mau udah kondak mau ke foundation deh. Akhirnya aja hanya bagi cinta kelai, kamu hanya step lainnya, kalau step lainnya bagaimana? Semua jaga sini orbot, orbot potong, itu harus potong, kayak semua kamu bisa di sini, yang taruh lo tuh, bisa hanya kamera kamera, kamu di sini saya tuh, kamu
फाइटेन सेवा खालाय थानाय दिनै थारिख द्वारा जों दिनै आठटान सिम जों माने आखोनो आठटान सिम आसो बुङो जों 10टान सिम जों बनानो जों दिनै गुलागाटी ब्लक बाय ल जिजाक kaisa sini YTF Third Foundation Day tini abuni upolokhe जों tini Agartala to Udaipur road sini Dewan Bazar kamio ma Dewan Bazar ni main road অর্থাৎ বড়না পাথালিয়া ঘাট বিসিনি আন্ডারও जों tini বিসা ও তুংখ্লামা জরাও প্রায় 38% ডিগ্রি সেলসিয়াস যে টেম্পারেচার অবনি বাগৈ जों पाब्लिक रक जे जानि खायतंनाय रंनो जों तिनि जा सिनि YTF बा सिनि त्रिपुरा मथानि बुबाग्रानि त्रिपुरा मथानि विंस जे YTF नि जे आसामानि रोगसावैनो जों तिनि र डिस्ट्रिक्ट खायतंग तिनि ORS वाटारमेलन ताया बाहाय गोबांबा जों आबाहायनो डिस्ट्रिक्ट खायतंग जारा जानि खायतंनाय तुं फाजांनाय रंनो जों थान्दा जास्ट खागजां रना बागै जों अबाहायके जों सुबासु खायतंग आबंखा बुबाग्रानि दागिमानि बिसिमतै दिनै म कय पुलिम बुफ्रुन सिमे आजो कय दासो बयन खायदों जों प्राय फुंनि 10टा 10:30 থেকে आरम्भ खायमानि सयासाक जे टेम्पारेचार जत दिननि टेम्पारेचार जदि वेदार चेंजिं थाङाके जों रसनाय आरो जदि टेम्पारेचार चेंजिं जांके बा वेदार जदि नखाल सम कोनो गंकरै तुं खालामा बिसिंके जों सारि पर्यन्त जों बाहायके डिस्ट्रिब्युट खायथांनाय दासो बयन पाब्लिक थानि बुबाय रेसपन्ड माने पाब्लिक रो जे न मुखाना गारि थायाकनो जे सिम डिस्ट्रिब्युट दं माने बागै बर गारि बाथागै बर तैने कांजां माने पिपासा तिनि एतोजा तै मार कलमजां माने बागै बर बाथागिनो बर आप इच्छानो बर बाथागै तैनोना बागै बाथागो हाके जोंबो आपनि बिसिंतिके सिनि ORS ताइ वाटारमेलन प्रत्येकटा बरंनो जों गारियाव जे तंनाय बागै साव साव फाइदिनि मानजाखौ अर सिनर फाइ मानजा फाइगा सिनि गुलागाटी एसेम्बलिनि MLA बरमगोनां मानब देबरमा ताइ सिनि आमतले गुलागाटीनि MDC बरमगोनां उमाशंकर देबरमा ताइ सिनि त्रिपुरा मथा डिस्ट्रिक्टनि ताइ YTF ब्लक प्रेसिडेन्ट अबाहायके सिनि जत एक्जिक्युटिभ बडी जतनो वार्डस अर फायो जों डिस्ट्रिब्युट दिनि फायो नेने सिनि आनि मुंखा अमनि देबरमा आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट त्रिपुरा मथा लेम्बोसरा बागबारिव तंमा राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुकब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875 खुलुम खाजो तननो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै त्रिपुरा हासिनि जतो लुकुरंनो आनि खाका हम याफारो ओ स्वर्णा अक्षेनोते फाइनि फर्स्ट मे निशिमि 11 मे जरा नरगनि बागे ऑफर चेंगे रजांनाय स्वर्णकमल नि उदयपुर ते अगरतला शोरूम ओ ऑफर तंनाय फ्रांसफ पाइथानी 300 ऑफ टेट डायमंड पाइथानी पर ग्राम 100 ऑफ टी लोगेओ तंनाय 100% मेकिंग चार्ज ऑफ मेरा लकी ड्रॉवर ते लकी ड्रॉवर तंनाय रांजर नि नेकलेस ते रांजर नि पैसा ते बम्पर ऑफर तंनाय डायमंड रिंग आइब्रुम तंनाय रांसाक नि कॉइन ते शकाक बोरजांनाय फाइडिं केन जो तननो लाम शो खामबाय